यही 24 वर्ष भितर जहा कि बीजेडी दल बीजेडी सरकार सबू नवीन पट्टनायक कैंद्रिक अर्थात से दलर अन्य कौन लोकंकर मंत्रींकर विधायक एमपींकर पार्टी केबे आपण सुनी नाहंती। बिजु जनता दल बीजेडी नवीन बाबू ठारू ऊर्ध्व को उठा उचित कारण प्रत्येक व्यक्ति गोटे एक्सपायरी डेट थाए प्रत्येक प्रोडक्ट गोटे एक्सपायरी डेट थाए प्रत्येक व्यक्तिर कार्य करिमार गोटे सीमा थाए जनक मुंड उपरे भरोसा करी जनक उपरे भरोसा करी बीजेडी बोली गोटे दल से बहु वर्ष धरी क्षमतार रहिबो यह हुए तो संभवपर नहीं पारे। आज नवीन बाबू नवम थर पाई बिजु जनता दल सभापति भाव निर्वाचित होइछन किंतु ताठू बड़ खबर होची जे प्रफुल्ल मल्लिक शशिभूषण बेहरा भूपिंदर सिंह रणेंद्र प्रताप स्वाई एवं सनातन महाकूट प्रमुख अनेक बीजेडी नेता आसी नथिले जहां नहीं चर्चा होची एमानंकु बाद दे बिजु जनता दल राज्यसभा सांसद सुलता देव सस्मित पात्र एवं निरंजन विसिंकर मध्य आज अनुपस्थित थिला जहां नहीं राजनीति जोर धरी पूरा गणमाध्यम रे एवं राजनीतिक माहौल रे चर्चा चली। मो सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर एवं न्यूज रूम रो एडिटर मनोरंजन सर। सर कहीं की आसिलेनी वरिष्ठ नेता सेमानकर प्रतिक्रिया आसी सारी शशिभूषण बेहरा भूपिंदर सिंह एवं प्रफुल्ल मल्लिक एमानकर बयान सामना को आसी आमे मध्य प्रफुल्ल मल्लिक सहित फोन जोगे कथबार्ता होतलु खबर गलानी बोली आसिलेनी आपन को लागुची जे भूलले छाड़ देचन कि खबर पहुंची पानी एबडी वरिष्ठ नेता को ना जानी सुनी एमान को डका छैनी नहीं कह जाउची जे जो मान सब जाइतिले ताको सब डका आइतला जो मान जाइतिले खाली तो डका आइ नतला एमती टेलीफोन करी कि डका आइ नतला ताका ना गोटे चिठा प्रस्तुत हेतला ए मानकू बैठक में जोग दे कहीं सभापति औपचारिक भाव में निर्वाचित हवा पूर्व दुईटा मीटिंग बसला गोटे जो साधारण जो परिषद मीटिंग बसला 350 रु ऊर्ध्व मेंबर जो से मिसिकी औपचारिक भाव आउ गोटे कमिटी गठन कले मैंने बडी है 80 जन मेंबर से 80 जन सदस्य मैंने दल नेता मैंने कहते से निर्वाचित कले नवीन पट्टनायक को नवम थर दल सभापति भाव में। बर्तमान प्रश्न उठुची अनेक पुराणा नेता से जाइना एक एवं से डका जाइनी जो मान डका सब गोटे लगे बैच कौन दिखाई सब बेकर पकड़ा पिना कौन बोली जा मोटामोटी भाव में डका है गोटे कथा स्पष्ट जे दल में नवीन पट्टनायक चाहूना ना सी को एमती साधारण नेता नुहति बहुत पुराना नेता भर भी अच्छा प्रफुल्ल मल्लिक से कौन जन पुराना नेता रणेंद्र प्रताप से भी डाकी ना कड़े आउ भूपिंदर सिंह आउ अन्य सब शशिभूषण बेहरा ये सब जो अच्छा कि अल्प दिन नेता नुहति दल में बहुत वर्ष अच्छा विधायक होते मंत्री होते वर्तमान स्थिति रे अंततः सी जहाँ जना पड़ुची तो निर्दिष्ट भाव कह जहाँ जना पड़ुची नवीन पट्टनायक यही सब मानक आउ दल में बेसी चाहूना अर्थात माने परोक्ष भाव से कहीदे आप दल जदि सदस्य भाव में बहुत लोक अच्छे थातु किंतु दलर कर्मकर्ता भाव में आउ जो बड़ बड़ कमिटी अच्छी एमती देखा गले से कमिटी किसी मूल्य न थाए नाक पत्र कराए तार ना गंध कौटे शुणी ये कमिटी बसला या निष्पत्ति नेला परिषद बसला या निष्पत्ति नेला किसी ना किंतु गोटे उपदेष्टा कमिटी रहिछि जो माने उपदेश से आछुछंती सेमानकर न्यूज माने सामना राजाराम बाबू इथे गुटे कथा स्पष्ट मते लागुची जे जो माने होटल में मेली करथिले जो माने पानियान बाबू को विरुद्ध रे स्वर उठेथिले जो माने वाकफ बिल को नहीं बिजु जनता दल स्टैंड को नहीं प्रश्न करथिले सेमानंकु कोन ठेसा करा जाय अर्थात नवीन बाबू गोटे स्टैंड नहीं जे मु पांड्यान मो सहित रहिबे
तमे माने जो माने ये प्रश्न उठाउछ जो माने असंतोष प्रकाश करूछ सेमानंकर दल रे स्थान नाही मते लागुची ये गोटे क्लियर कट मेसेज प्रो पांड्यान एंटी पांड्यान पांड्यान को सपक्ष रे रहितिबा नेता पांड्यान को विरोध रे रहितिबा नेता एमानक भितरे गोटे क्लियर डिविजन आज आपण देखि परिबे जो माने एब्सेंस अछंती आज से माने प्रश्न उठेइथिले से माने प्रश्न करथिले वाकफ बिल उपरे काहेकि बिजु जनता दल इंडिया स्टैंड नेला आमे माइनॉरिटी वोट हरेलु मुस्लिम मानकर क्रिश्चियन मानकर वोट आमे हरेलु एभली करबा एक भूल निष्पत्ति थिला सस्मित पात्र को किए निर्देश देइतला जे आपण कहिबे जे आमे विवेक अनुसार वोट दबु किछि हुइट नाही शेष मुहूर्त रे काहेकि ए निष्पत्तिर परिवर्तन हैला मुनाखा ठियाई कहले मो पार्टी चाहूची जे ए दल ए बिल विरुद्ध रे वोट दबो परवर्ती समय सस्मित पात्र एक्स रे कहले नाइ नाइ आमे किछि कहूनु आपण माने विवेक अनुसार हमर 7 जन सांसद माने वोट देबे एभली कंफ्यूजन काहेकि क्रिएट हैला या पछरे पांड्यानकर हाथ अछि कि पांड्यान परामर्श देई ए सब काम करिसंती कि ए जो प्रश्न जो माने सब उठेइथिले सेई माननकु आज आपण देखिबे गणठेसा करा जाइछि अनेक किछि सांसद सुलता देव आसिनांती जे नवीन बाबूकर बड़ धरणर समर्थक से पार्टी कार्यक्रम उपरे कौन असंतोष व्यक्त करूना मत लगुच सी भिन्न कारण अनुपस्थित अच्छा सस्मित पात्र भिन्न कारण अनुपस्थित अच्छा किंतु आपण देखिए बहुत मुह जो मुह माने स्वर उत्तोलन करते साइडलाइन कर दि जाए प्रफुल्ल मल्लिक सहित मुझे कथा होती से कहले मत डका जाएनि मुझे जापारूनी जो मैंने पूर्वतन मंत्री बड़ बड़ नेता वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल मल्लिक खनि मंत्री थिले गुरुत्व हठात केमती बीजेडी रे कमिगला द्वितीय कथा राजाराम बाबू आपण मते आ ऊपर टिके कमेंट करि परिबे जे गोटे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर माने कोन आमे सब गणतंत्र गणतंत्र बोलले गळा फटेई के चित्कार करू किंतु आमर राजनीति रे मु केवल बीजेडी कथा कहूनी पॉलिटिकल पार्टी गुडी को किभली गणतंत्र थारु होई जाउछ 9 थर पाइकी नवीन बाबू आज प्रेसिडेंट हेले आपण कहतु जे एई जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हैला आउ किए जने भाबी पारिबो बिजु जनता दल जे मो प्रेसिडेंट पाई चिंता करिबि गोटे नॉमिनेशन फाइल करिबि अर्थात इलेक्शन प्रक्रिया आरंभ होबा पूर्व निष्पत्ति हे साइतला जे नवीन बाबू होतले नेता पार्टी इलेक्शन को जिबा पूर्व निष्पत्ति निया सलछि जे नवीन बाबू हेबे मुख्यमंत्री दल भितरे जदि आपण आउ कोनोसी नेता को गुरुत्व देबे नाही आउ कहार कोनोसी वैल्यू नाही केवल जनकर वैल्यू अछि एपरी स्ट्रक्चर थारु आमे आगु को जिबा उचित बिजु जनता दल बीजेडी नवीन बाबू को थारु ऊर्ध्व को उठिबा उचित कारण प्रत्येक व्यक्ति गोटे एक्सपायरी डेट थाए प्रत्येक प्रोडक्ट रो गोटे एक्सपायरी डेट थाए प्रत्येक व्यक्तिर कार्य करिमार गोटे सीमा थाए ता परवर्ती समय आपण जेते चेष्टा कले मत से काम होबो ना तेनु गणतंत्र रे कहा जाय जे इवॉल्व करे लीडरशिप जने नेता जानती आ जने नेता आसंती ए प्रक्रिया अनवरत चली थाए जनक मुंड उपरे भरोसा करी जनक उपरे भरोसा करी बीजेडी बोली गोटे दल से बहु वर्ष धरी क्षमता रे रहिबो एहा हुए तो संभवपर नहि पारे तेणु नवीन बाबू जमती भल काम करिसंती बोली लोक तांको एते थरा वोट देले तांको बळी आ दुई तीन नेता कोन एडबर दल भितर रहिबेनी जो पार्टी 24 वर्ष क्षमता रे रहले तेणु बीजेडी नवीन को बाहर आउ चिंता करूनी से माने सेई नवीन बाबू ठारू आरंभ नवीन बाबू ठारे शेष एई ढंगरे अछंती निजकु समर्पण करी सरेंडर करी बीजेडी रो नेता माने भाबुचंती जे नवीन बाबू को ऊर्ध्वरे आउ बीजेडी नाही बीजेडी नवीन बाबू को तळे नवीन बाबू उपरे बीजेडी तळे तेणु मते लागुची गोटे रिस्ट्रक्चरिंग रो आवश्यकता अछि नवीन बाबू को ठारू ऊर्ध्व को रही चिंता करिवार समय आसीची सबुदिन पाई से बीजेडी नेतांको पाई वोट आनुथिबे से मुख्यमंत्री होतिबे एमाने सब एमएलए होतिबे और एमपी बनुथिबे एकता हुए तो आगु को संभवपर नहीं पारे जदि पार्टी इवॉल्व न करे नुआ स्ट्रक्चर को न जाए पार्टी रो स्ट्रक्चर रे जदि परिवर्तन न आसे मते लागुनी बीजेडी सबुदिन पाई प्रासंगिक ही रही परिबो राजा आपण दुई तीन कथा उठेइछन्ती प्रथम कथा होची जे आपण उठेइछन्ती जे नवीन पटनायक सब बेले कहीं सभापति हेबे
ତାଙ୍କ ଦଳରେ କଣ ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଥରେ ସଭାପତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବଂ ଦଳରେ ପୁଣି ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦଳରେ ଗୋଟେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ହବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବି ଥାଏ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଦଳର ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କଣ ହବ এটা ଆପଣ କେବେ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦଳର ଚରିତ୍ର ହିଁ ଅଲଗା ମୂଳରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦଳ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଠି ସରିଗଲା ଆପଣ ଯେତେ ବାକି ତକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ହବ ଆଉ ସେଇ ଦଳ ହେଇଛି ନା ହବ କଣ ହେଇଛି ପରା ହବା କଥା ପଡିନି ହେଇଛି ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ହଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରହିଥିବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ପରେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ବା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କର ଏମପିଙ୍କର ପାର୍ଟି କେବେ ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକି ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ସିଏ ଏସବୁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତୁନି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ 5 ପ୍ରକାର କମିଟି ଥାଏ ତାର କାରଣ କଣ ଦଳ ଯେତେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରୁ ସେତେ କଥା ଜାଣିବ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ 1 2ରେ ଆପଣ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଡ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ ଦଳ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଇଭଲ୍ଭ କରିବ ଦଳ ସେତେ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ନବ କାହିଁକି ନା ଦଳ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଦଳ ଅଛି କି ସରକାରରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ ତ ପୁଣି ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷକୁ ଓଡିଶା କଣ ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୂଳଦୁଆ ଆଜିଠୁ ସେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଇ କାମ କେବେ ହେଇପାରେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ଶାସନରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଦିନ କଣ ବିଜେପି କହିବ ଯେ ଆମେ କେବଳ ନା ଅସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡଭାନୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଭଳିଆ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କୋଣଠେସା ଆପଣ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଣଠେସା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦଳ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସେମାନେ ଦଳ ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଦଳ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବିଜେଡି ସେମାନେ ବିଜେପି ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ନ ଆଣିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 2014ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଣ ପଡୁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ସେ କେବେ ଆଣିବେ ଆଜି ଆଣିବେ କି କାଲି ଆଣିବେ ସେ ପର କଥା ଚିନ୍ତା ତ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳ୍ପନା କରାଯିବ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯେ ତାଙ୍କ ବିୟଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ବିଜେଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ସିଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି କିଛି ବିୟଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ମଝିରେ 24-23 ଜଣ ନେତା ବାହାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବାହାରେ ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ଲିଡରସିପ କୋଉଠୁ ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ ମାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଲାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ କଣ ହେଲା ଇଏ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କାହାରିକି ଦି ପତ୍ର କଅଳିଆକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପାୱାରରୁ ଚାଲିଗଲା ବହୁତ ଫାଟ ପଦାକୁ ଦିଶିଲା ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ଗଡିଆ ଭିତରେ କେତେ ଫାଟ କେତେ କଉ ଅଛନ୍ତି କି ମାଗୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜଣା ପଡିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟି ପିଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ ନା ଏବେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳା ହେଇଗଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯୋଉ ମିଟିଂ କି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଲା ସିଏ ହଠାତ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କାଲି ପାର୍ଟି ଫିଟୁ ନଥିଲେ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ ପୁଣି କେମିତି କହିଲେ ତାକୁ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିଫିୟତ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କାହିଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଶାସନରେ ଥିଲା ବେଳେ 2 ମିନିଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି କାହିଁ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେଇ କରେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ହବ ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇଠିକି ଆସୁଛି ଅପେକ୍ଷା 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରିଦେବି ସେଇଠିକି ଆସୁଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଆ
ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ପାଟି ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏଇ ମହୁକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବୁ କି, ପାଖ ଲୋକ ହେଇପାରିବୁ କି? ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କିଏ? ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ସବୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏକଥା ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହୁନି ନା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବି ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଇରେ ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବଢିଆ ଲୋକ, ହଁ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଠୁ ନ ଯାଇଛି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପାଖ ଲୋକ ହେଇପାରିବୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦଉଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ରୁପ ସେ ଗ୍ରୁପ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏମାନେ ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଯେତେ ଯାହା ଏମାନେ କରିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦଟି କୋଉଠି କିଛି କହିଲେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ପାର୍ଟି କରିବ ଯେତେ ସେମିତି ପାର୍ଟି କରୁଥା, ମୁଁ ତୁମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରିପରକ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହଉଛି ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଡକା ଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିବେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପାର୍ଟିକି ଚୁପ୍ କରି ନ କରିପାରନ୍ତି ଦଳର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ, ବିପରୀତ ମାନେ ସେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ ମିଛ ସେ ପର କଥା, ଯେ ଏମାନେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାଇଁ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଯେ ଆପଣ ଆଜି ସିନା ମତେ କ୍ଷତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ବଦଳେ ନା। ହଁ, ସମୟ ସବୁବେଳେ ବଦଳେ, ନୂଆ ଲିଡରସିପ ସବୁବେଳେ ଇଭଲ୍ଭ କରେ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି? କାଲି କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷମତାରୁ ପଳେଇବେ? କାଲି କଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେ କ୍ଷମତାରୁ ପଳେଇବେ ବୋଲି? ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଏବଂ ବଡ କଥା ଏଠି ହଉଛି ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଘଟିଲା, ତା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ ଡିମାର୍କେଟ କରିଦେଲା ଏବଂ ମେସେଜ ଦେଲା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି, କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜାରାମ ବାବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିବେ ଏମିତି ହୋଟେଲ ମେଳେ ବହୁତ ଚାଲିବ, ମିଡିଆରେ ଗୁଡିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହବ, ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ସବୁ ଆସିବ, ଏମାନେ ଲିଡରସିପ କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଗୁଡିଏ କଥା କହିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି ପରୋକ୍ଷରେ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଇଏ ଦଳର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବ। ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଅନେକ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ସବୁ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ବିନା ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ କରିଦଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ନେତା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ୍ଷତି କରିବେନି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟା, ସେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇ କାମ ସେ କରିଦଉଥିଲେ, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ରାଜନେତା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଏବଂ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସି ନଥିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଏମାନେ ଯଦି ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଭିତରକୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାନ୍ତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାদের ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତା, ବିରୋଧ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, 3 ଜଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଘେରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଲୋକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ମୁନା ଖାଁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ସିନ୍ କଲେ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ କଣ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା
जो ये पूरा प्रोग्राम फ्लॉप होता जानी शुणी संभवतः सुलता देव राज्य बाहर सस्मित पात्र आसी ना ये दुई जनकर न आस मत तो एक कथा क्लियर कट इंडिकेट करूची ये जदि गंडगोल प्रकृत सुलता देव और सस्मित पात्र गोटे बहुत बड़ भूल कर इंस्ट्रक्शन अनुसार काम कर तेणु हुए तो नवीन बाबू को चैलेंज करने जाई दी जन को किसी अपमानजनक कथा किसी शब्द उच्चारण करते किंतु प्रकृत समस्या जो जगह अच्छी जी निष्पत्ति सीधा सड़क चैलेंज करने आज दिन में बीजेडी नेता मान भितर से साहस आसीना आप देखो जिते कंट्रोवर्सी नवीन बाबू को आप धन्यवाद देवे गोटे कथा सीधा सड़क आटाक करवा प्रति खराब शब्द प्रयोग करवा आज जाए कौन बीजेडी नेता करना हुए तो प्रति बहुत सम्मान अच्छी नेता मान बहुत दिन अभ्यास फल नेता मैंने मुह खोलुना सीधा सड़क बिना नवीन पट्टनायक राजनीति तिष्टि डरुंट केवल जदि पांड्यान चेर पुणी कल बढ़ला ये जो अवस्था थे जून 4 तारीख पूर्व रिजल्ट पूर्व से पुनर्मूषिका भाव तेणु से संभाव्य विपद को डरी से प्रकार आक्रमणात्मक भूमिका ग्रहण कर नवीन पट्टनायक सी जानते जिते नवीन पट्टनायक विरुद्ध जी जहाँ कहले भी भर असंतोष थे भी बिना सी राजनीति तिष्टि पारे कहीं भोट नहीं भोट ना कि भोट आने एमानकर नेतृत्व को एस्टाब्लिश करने कौन सुजोग बीजेडी देना जड़े हेले नेता मुह खोलने इमेज नवीन बाबू पिछे जी आम ब्रांड बिल्डिंग करने बीजेडी जी परिश्रम कर सरकार जी साहाय्य कौन गोटे नेता आखपाखे ना जानते नवीन पट्टनायक भी चाहते आप भावतुनि आउ कि चेष्टा करवाई पार्टी बिल्डअप करनी नवीन पट्टनायक निजे चाहते सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी ग्रो करू से अतीत आप देखते जहाँ को भाविले आगु को असुविधा कर विपद हम तो विदा कर कौन ना कौन सी निजे चाहते नहीं परवर्ती समय बहुत यंग फेस आसिले कि गोटे सुजोग दि जाओ तो गोटे मीटिंग रे तमे जाइकरी कथा कह से क्या विश्वास करि पारिले नाही बोली पांड्यान आविर्भाव होला जे केही लोग समस्त इरेलिवेंट जड़े मोर प्राइवेट सेक्रेटरी होचंदे एका रेलिवेंट कौन सी नेता ऊपर से विश्वास करि पालेनी जोथि पई पांड्यान हेकरी बाहरले मु सेति पई मूलरु ए घटना आरंभ हैला दिनु कहूची ए जो माने पाटन करछन दल रे बर्तन धुमाळ करछन से माने निजे निजु को पचारिवा कथा जे जहां को हमें नेता करथुलु से हमको विश्वास को नौनाती जहां को हमें बसैथिलु से गादी रे से हमको दिले प्रचार नांती जहां को हमें नेता बोली करथुलु मुख्यमंत्री करथुलु एत वर्ष वोट देगी आज्ञा नवीन निवास को पशिया पे सेति भी अनुमति हमको मिलुनी निजु को पचारिवा कथा आमे दले रे रहिबा उचित की जदि न रहि कोन करिवे बस स्वाभिमान दृष्टि किंतु ए घटना एआईडीएमके रे घटिथिला तमिलनाडु रे आपण देखिबे जयललिता मृत्युर 5-10 वर्ष पूर्व एका घटना घटिथिला तमिलनाडु पॉलिटिक्स रे जेतबळे वन पर्सन जे जयललिता को लेकरी एंटायर एआईडीएमके घुरी बुलुथला कोनोसी नेता आखपाखरे नथिले परवर्ती समय किभଳି कन्फ्यूजन हला आजिर दिन रे एआईडीएमके मुंड टेकिकरी तमिलनाडु राजनीति रे डीएमके भली काम करूना कारण जयललिता उत्तराधिकारी किए से प्रश्नर उत्तर से वंचित बेले तार समाधान हो पालानी आज पर्यंत लीडरशिप क्राइसिस एआईडीएमके लगी जो स्वाभिमान कथा आपण महाराष्ट्र को देखु सबुठ बड़ एग्जांपल महाराष्ट्र आपण कहले शिवसेना रे एकनाथ शिंदे थिले कौन असुविधा है शिवसेना रे जो से पड़े आसे अलग दल करके सरकार को आसिले आप भावतु कौन कौन असुविधा पॉसिबल पारे असुविधा है कौन ना आज आम भोट देकरी ग्राउंड रे परिश्रम करी दल बढ़ीचु ये भोट पाइलु आपण तो खाली बाला साहेब ठाकरे पुओ बोलिकी बसिले अच्छा बसिले तो बसिले आमको भेटे भी देलेनी भेटे देलेनी खाली ताको पुओ को पुणी से प्रोजेक्ट कले पब्लिकली कहले ना हाँ से पब्लिकली कहले पचरा गला जे आप कहीं से दल छाड़ी आसिले ना आज्ञा दलर जहाँ को आम नेता करूँ भेटिया ये आमको अर्डर देवे
ये हमको कंट्रोल करेंगे, रिमोट कंट्रोल करेंगे, आत्मसमीक्षा कले स्वाभिमान देखिकी स्वाभिमान दृष्टि से दल छाड़ी कहूँ बीजेडी दल रे जिते माने एते थर बारंबार जानुंट नवीन पट्टनायक विश्वास को नौना पचारूना जिते पाटितुंड कले भी किसी शुणुना कहीं अच्छ से ए प्रश्नर उत्तर खूब शीघ्र मिल राजाराम बाबू जे चर्निंग भितरे मंथन भितरे किसी नुआ नुआ सत्यर उद्घाटन हुए नुआ नुआ लीडरशिप बाहरती मते लगुच बर्तमान विजु जनता दल इभल्व कर नुआ ढंगरे नुआ नेता खोजा बाध्य हम कारण समय को स्थिर रखिकी आपण कौन काम करें कौन पार्टी बंची पारनी जे एठू आरंभ एठी शेष समय एठी स्थिर हो गोटे न्याचुराल ल जे समय स्थिर हम ना समय सब आगू को बहुत धन्यवाद राजाराम बाबू सीतांशु ये भिडियोटी आम प्रस्तुत कले आशा करवा दर्शक माने प्रतिक्रिया रखिए एवं आम चैनल न्यूज रूम को अधिक रु अधिक संख्यार सब्सक्राइब करेंगे वीडियो गुरी को लाइक करंतु शेयर करंतु आम मान को उत्साहित करंतु धन्यवाद नमस्कार।